नमस्कार जय जगन्नाथ। बड़दिन छुट्टी अवसर में निज सहकर्मी मान सुनीता मैडम बाहरी था श्रीक्षेत्र को गला बेल को साथी सुनीता मैडम मन भितर नहीं कि जाती अजस्र गर्व और अहंकार अहंकार ये थाए सुनीता मैडम को मन में जे सी गर्वर सह अहंकार सह भावुं जे सी निजे इच्छा करी प्रभुंर दर्शन पर जाइछन्ति बोली। सुनीता मैडम यही गर्व अहंकार को गर्वगंजन महाप्रभु किपरि से दिन भंग करथिले निश्चय जानिबा। ता पूर्व कही रखे आपण मानक भितर भी जदि एमती सुंदर अनुभूति रही बांटिबा इच्छाटे रखि थांती ताले लेखी मोर व्हाट्सएप नंबर मोर ईमेल आईडी जहाँकि मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रही से माध्यम पठईदेले आपणकर अनुभूति को भी समस्त निकट में पहुँचाइबार छोटिया प्रचेष्टाटे निश्चय आगक जारी रखी। आसतु जानिबा आज ही अनुभूति। बड़दिन छुट्टीर अवसर थाए सुनीता मैडम सहकर्मी मानक सह बाहरी था पुरी 2010 मसीहार घटना। जीवन में प्रथम थर पर पुरी भ्रमण में बाहरी था सुनीता मैडम। यह पूर्व अनेक थर इच्छा करी सत किंतु केबे भी जाई पारि न थांती किंतु से थरटा कौन सी पूर्व प्रस्तुति न थाई भी हठात कि पुरी जीवा कार्यक्रम स्थिर हो जाए। एक कथा को लक्ष्य रखी सुनीता मैडम को जड़े बांधवी कहता देखिले तो कालियार डोरी लगिला बोली आमे समस्ते पुरी बाहरिले ता डोरी न लगिले केही कौन केबे जाई पारंती। सेदिन बांधवींकर एभलिया कथा को सुनीता मैडम मुह खोलिकी किसी प्रतिवाद करनथिले सत किंतु मने मने प्रतिवाद करुथांती मने मने भाबुथांती किए कहिला केवल श्री जगन्नाथ को डोरी लगिले पुरी जाई हुए बोली। जदि पाखरे यथेष्ट संबल आ लोकबल अच्छी मनुष्यटी जेकोसी मुहूर्त इच्छा कर प्रभु को जाइकी दर्शन कर। सुनीता मैडम कहती से तो से अज्ञान थे मूढ़ थे ए कथा को सी बुझी पारि नथिले जे जगार डोरी न लगला जाए सी न टाणिला जाए केही ता पाखक जाई परिबे नहीं कि पूरी जाइकी भी ताको दर्शन करि परिबे नहीं। ताको दर्शन करिवार अर्थ है सी ही निजे इच्छा करी ता पाखक आमको टाणी नउछि। से जहाँ होना कहीं से दिन सुनीता मैडम जाइकी श्रीमंदिर में पहुँची थे। मंदिर भितर को प्रवेश कलापर पाइसी पहाचे पाद देवा मात्रे सुनीता मैडम को मन भितर एक विचित्र आलोड़नटे सृष्टि है। सेते बेले पर्यंत भी भाबुथांती मने मने कहूथांती देखे कालिया किए कहिला तू डाकिले सभी आसती बोली मु किंतु आज मो इच्छा आसी तो पाखक। यापर जिते बड़ देवल भितर को प्रवेश कले गोटे अद्भुत भावांतरटे सृष्टि है मन भितर सुनीता मैडम बड़दिन छुट्टी थाए तेणुक मंदिर में प्रबल गहली थाए से गहली भितर छिड़ा होकर एपाक सेपाक चाहूता सुनीता मैडम। सुनीता मैडम को आगे थी भक्त मैंने आगक आगक जावा बेले मने मने गर्वर सह भाबुथांती सुनीता मैडम कहूथांती देखे कालिया आज मु आसी मो इच्छा तोते देखापी समस्ते कहती काले तू इच्छा करे तो पाखक समस्ते आसती और तोर दर्शन करती आज किंतु मु इच्छा करी तो पाखक आसी देखा एबे तू मते दर्शन न दे कुआड़े जीवु। ए समय समस्त सहकर्मी जय जगन्नाथ कहीकि दुई हाथ टेकिकी समस्ते प्रणाम होती प्रभु को चाहूता आगक सुनीता मैडम आगे केवल शह शह लोकंर मुंड व्यतीत आ किसी भी देखा जाऊ न था सुनीता मैडम को। सुनीता मैडम जड़े सहकर्मी को सेठू पचारे आपण को कौन ठाकुर देखा जाउछंती आपण काहा को प्रणाम करुछंती कहीं मत तो किसी भी देखा जाउनी। सुनीता मैडम को एभलिया कथा शुणिकी सहकर्मी जनक कहते अरे आपण ये कौन कहते हेटी परा आम सम्मुखें चतुर्धा मूर्ति आपण को कौन देखा जाउनी। सी एतक कही पुणी थे जय जगन्नाथ कहबारे लगिले जय जगन्नाथ ध्वनि से मंदिर पेढ़ा प्रकम्पित होगा लगी थे से कांद कांद अवस्था हो जाए सुनीता मैडम को पुणी थे आगक चाहूता एत लोकंर मुंड छड़ा किसी भी देखा जाऊ न था। से सहकर्मी मैंने भी सुनीता मैडम को छाड़ी आगक जय जगन्नाथ ध्वनि देकी चली जाती से एमती भिड़ भितर एकुटिया छिड़ा हो जाते सुनीता मैडम। से आ गर्व अहंकार न थाए राग थाए और राग भी थाए निज उपरे रागुथांती सुनीता मैडम आ बुझी पारि थांती एटा होची तांकर गर्व और अहंकार फल बोली जो आज मंदिर बेढ़ारे छिड़ा होगी सम्मुखें छिड़ा होगी भी से प्रभुंकर दर्शन पाई पारु नाहांती। एथर गर्व अहंकार सबू भांगी जाई थे केवल थाए अभिमान आखिरे लुह छल छल आखिरे कालिया आगे अभिमान करने आरंभ कर दे थांती हाथ जोड़ी कहूथांती हाँ मु जानी तू जहाँ चाहबू से ही हम तू न चाहिए मंदिर भितर को आसिले तोर दर्शन मिल ना
ମୁଁ ଗର୍ବ କରିଥିଲି ବୋଲି, ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଗର୍ବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ମୋତେ ଜଣେଇଦେଲୁ ଯେ ତୋ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ କେହି କେବେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବି ତୋ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ ହିଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଉ ତୋ ପାଖକୁ, ହେଲେ ମୋ ଭଳି ଅଧମ ବା ବୁଝିପାରନ୍ତା କିପରି ଏଭଳି କଥା? କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଠାକୁରେ, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକରି କ୍ଷମା ମାଗୁଥାନ୍ତି ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଲୁହ ପୋଛୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଲୋକେ ଠେଲି ଠେଲିକିରି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ କି ଜାଣି ଦଳେ ଭକ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସେହି ଦଳ ଭିତରେ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଏମିତି ଠେଲି ନେଲେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ଯେଉଁଠି ଠାବ କଲେ, ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ପୁରା ସମ୍ମୁଖରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲା ପରେ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସେ ଭୁଲିଗଲେ। କି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ! ସେ କମନୀୟ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥାଏ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର। ଓଠରେ ଲାଖି ରହିଥାଏ ସେଇ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ହସ। ତାଙ୍କର ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲା ପରେ ଚର୍ମ କର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର ସବୁ କିଛି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥାଏ। ସତରେ କାଳିଆର ସେ ହଳେ ଆଖିରେ କି କିମିଆ ଥାଏ କେଜାଣି? ତା ଆଖିରେ ତ ଆଖି ମିଶିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। କେବଳ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ଚକା ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇକରି ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ। କେବଳ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଚକା ଆଖିକୁ। ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ସେ ଛଳିଆ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ଅଧରରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦିଆ ହସଟେ ହସିକି ଯେମିତି ଚାହିଁକି କହୁଥାଏ, ଦେଖିଲୁ ତ ମୁଁ ଆଣିଲି ବୋଲି ତୁ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲି ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରିଲୁ। କରି କରାଉ ଥାଏ ମୋହି, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ଏ କଥା? ଜାଣେ ନା କେତେ ସମୟ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ହାତ ଟେକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତି ସେଇଦିନ ରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ତିନି ଥର ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଅତି ପାଖରୁ ବିନା ଗହଳିରେ ମନ ପୂରେଇକି ବାର ଦେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଚକା ଆଖିକୁ। ଭିଜୁଥାନ୍ତି ଆଖିର ଲୁହରେ ଆଉ ହଜୁଥାଏ ତାଙ୍କ ମନ ଜଗାର ଭକ୍ତିରେ। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଗାଳିକୁ ବି ହସି ହସି ମୁଣ୍ଡପାତି ସହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟିର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ କାଳିଆ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବାକି ସବୁ କିଛି ତ ସିଏ, ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କି ମୁଁ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟି ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କୋରାପୁଟର ସୁନିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କର। ଆଶା କରୁଛି ଅନୁଭୂତିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ବୋଲି। କେମିତି ଲାଗିଛି ମତାମତ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆଇଡିଟି ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିରେ ଠାକୁର। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।